বন্দে মাতরম। ভারতীয় রাষ্ট্র বন্দে মাতরম। বন্দে মাতরম। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। প্রথমে কেবল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। তিনি কেরাকশালাव रायमाबिलि कंग्रेस भवन उल्टाछड़ा पंचायत बेखौजा कानान्ता पारानि नखुं खों नैसि स्निनि खरक स्नि चिथाम बुतार बीजेपी त्रिपुरा मथा बदलियाखारि कंग्रेस बदलि बाना रफाइगा बनराम सुकिनहारका ब्लक कंग्रेसनि काजखौ रचित त्रिपुरा खबै कंग्रेसनि जुदा जुदा बेदे बुप्रा मथानि आदंग tawo tini oke tini kanang ta ulta soran chiyo chung ro congress o joining ke pai ha chung mami joining ke pai ke tripura motha bjp ke ipft bobar ke joining thamye oke aborbo tomchu ya boyan tatebo congress party oke ya joining ke thang pai borai ma beri ulta soran chiyo chung brokta pono ha cham pono ha ro chung piso phaye join ke pai ha tere bo haptam sirawo tere phaini hiye tongne ko tongko আচ্ছা সকলকে নমস্কার। আপনারা জানেন যে আজকে আমরা প্রথমে আজকে সকাল 9টায় আমাদের রাজীব গান্ধী ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী 33তম মৃত্যুবার্ষিকী আমরা আজকে কংগ্রেস ভবনে পালন করছি এবং তার অঙ্গ হিসেবে আজকে আমাদের 44 রাইমাবিলি কংগ্রেস ভবনে কারন্তপাড়ায় 27 ফ্যামিলি 73 জন ভোটার আজকে আমাদের কংগ্রেস দলে যোগদান করেছেন এবং তাদের দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন আমাদের চরকি শিয়ারামদার এবং ওনার নেতৃত্বে আজকে 27 ফ্যামিলি 73 জন ভোটার এবং আমাদের বিজেপি এবং ত্রিপুরা মথা দল ত্যাগ করে আজকে কংগ্রেস ভবনে আমাদের যোগদান হয়েছে। लेम्बोसरा बागबारिव तंगमा राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल कॉलेज त्रिपुरा हापांबाई गसिमुं मानजाक ते त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि एफिलिएटेड एबा रुंखुंगो चितकजा कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बोटानी जियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जियोग्राफी इंग्लिश ककबरक पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री एजुकेशन फिलॉसफी सोशियोलॉजी और सब्जेक्ट रक परिरेजागो और रुंगनो कतरो परने रंगनो ऑल इंडिया कम्पिटिटिव आमजमुरंनि बागैबो मागनांनो फोरोंजागो रोंसोनो रंगनि बागै थगै जुदा मेंटर तंगो तै तंगो बास मालखुंनि सेबसाब तंगो कुचुक ब्रेमनि लैबोरेटरी स्मार्ट क्लास बाबाय बुरै नायथक खालांजाक तंबरनि बिसिंगो संजाजाक राजश्री कॉलेजो खास रांगैनो साबसुतरा नबचावै लेखाफोरा खलायमानो हायके लेरेवै तिनिनो फायदि निनि आनि जदनि कॉलेज राजश्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल निकुमा बागबारी लेम्बोसरा त्रिपुरा ककदुग नंबर 9873673875।